अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उर्दू का 23वां सबक, जिसका नाम है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इसे लिखा है डॉक्टर कमर शरीफ ने। पहली बात, दुनिया की मशहूर इमारतों, मशहूर चीज़ों, अहम शख्सियात के मुजस्समों, हथियारों, सिक्कों, नायाब किताबों वगैरह को इंसानी सकाफ़त की यादगारें समझा जाता है। इसमें बहुत सी चीज़ें जिस मुकाम पर जमा करके बाहिफाजत रखी जाती है, इसे अजायब घर कहते हैं। अजायब घर के हम इन यादगारों की तारीख़ी मालूमात हासिल कर सकते हैं। दुनिया के बारे में तारीख़, जोग्राफिया और साइंसी मालूमात हासिल करने के लिए आजकल ऐसी किताबें दस्तयाब हैं जिन्हें इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। दुनिया की सारी ज़बानों में ऐसी किताबें शाये की गई है। इनमें इंग्लिस्तान की इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और अमेरिका की इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना बहुत मशहूर है। दुनिया भर की ऐसी अहम और हैरत अंगेज़ मालूमात के लिए अब एक ख़ास किताब शाये की जाती है, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। ज़ैल के सबक में इस किताब के बारे में मालूमात दी जा रही है। जान पहचान। डॉक्टर कमर शरीफ 2 अक्टूबर सन 1947 को जालना, महाराष्ट्र में पैदा हुई। वो औरंगाबाद के एक मशहूर तालीमी इदारे से वाबस्ता रही। उन्होंने साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। साइंस और तालीम व तदरीस से मुतालिक इनके कई मज़ामीन ऑल इंडिया रेडियो से नश्र हो चुके हैं। इसके अलावा इदारा फ़रोग़ उर्दू दिल्ली की जानिब से कौमी सतह का इनाम पासबान तालीम हासिल कर चुकी है। मौसूफ़ा ने इदारा बाल भारती की साइंस की किताबों का तर्जुमा भी किया है। नेज़ इदारे की जानिब से शायशुदा उर्दू लुग़त की तदवीन में भी इन्होंने हिस्सा लिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक मुनफरिद किताब है। 20वीं सदी की 5वीं दहाई में गिनीज नामी कंपनी के डायरेक्टर सर बीवर की एक किताब शाये करने का ख्याल आया, जिसमें हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन कारनामे दर्ज हों। एक दिलचस्प वाक़े ने बीवर की इस जानिब मुतवज्जे की। इसे शिकार का बहुत शौक था। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया। वहां इसने एक अजीब और गरीब परिंदा देखा। अब इसे ये तजस्सुस हुआ कि यूरोप में सबसे तेज उड़ने वाला शिकारी परिंदा कौन सा है। इस मौजू पर दोस्तों से इसकी बहस छिड़ गई, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। इस सिलसिले में इसने बहुत सी किताबें पढ़ी, माहिरीन से भी रुजू किया, लेकिन वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच सका। सर बीवर ने यह फैसला किया कि गैर मामूली कारनामों और हैरत अंगेज मगर हकीकी वाक़यात की एक किताब शाये की जाए। इसने एक दोस्त को इन ख्यालात का पता चला तो इसने बीवर की मुलाकात नौरस और रास नामी भाइयों से करवा दी। लंदन में इनकी एक न्यूज़ एजेंसी थी जिसका नाम गिनीज था। इन भाइयों से मुआहदे के बाद 30 नवंबर सन 1954 को लंदन में 2 कमरों पर मुश्तमिल एक ऑफिस खोला गया और किताब की इशाअत की तैयारियां होने लगी। इन सब कोशिशों से ये किताब 13.5 हफ्तों में मुकम्मल हुई, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स रखा गया। ये लोग सिर्फ शनिचर, इतवार और छुट्टी के दिनों में काम करते थे। गिनीज बुक का पहला एडिशन 198 सफ़ात पर मुश्तमिल था, जो 27 अगस्त सन 1955 को मंजर आम पर आया। इसकी 50,000 कॉपियां शाये की गई। आवाम ने इस किताब को हाथों हाथ लिया, जिसके नतीजे में जल्द ही इसका दूसरा और तीसरा एडिशन भी छापना पड़ा। इस तरह इस किताब की तादाद बढ़कर 1,87,000 हो गई। गिनीज बुक में जिन कारनामों और वाक़यात को शामिल किया जाता है, इनकी फहरिस्त बहुत तवील है। इनमें से चंद का जिक्र किया गया है। मसलन बहुत तेज और ज्यादा फासले तक तैरना, बहुत ज्यादा वक्त तक तैरना, तेजी से कोल्ड ड्रिंक पीना, जल्दी जल्दी खाना, बहुत देर तक हंसना, देर तक रोना, बहुत तेज दौड़ना वगैरह। इसके अलावा मुख्तलिफ खेलों, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, तिब और फ़नून लतीफ़ा में रिकॉर्ड्स बनाने वालों के नाम भी गिनीज बुक में शामिल किए जाते हैं। इस किताब में कुदरती अजूबों को भी जगह दी जाती है। मसलन बहुत लंबे कद
یا بہت پستہ قد انسان اور جانور، بے حد موٹے انسان وغیرہ۔ غرض گنیز بک میں دنیا کے ہر شعبے کے ایسے انوکھے کارنامے ہیں جو قدرتی عجوبے شامل ہوتے ہیں، جن میں بعض ناقابل یقین ہونے کے ساتھ ساتھ قابل تعریف بھی ہوں۔ اس کتاب کے لیے نئے اور منفرد کارناموں کو جمع کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ اس کی صداقت کی جانچ بہت محنت اور ہوشیاری سے کرنی ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے کمپنی نے دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنے دفاتر قائم کر رکھے ہیں۔ ان دفاتر میں ذہین، فرض شناس اور محنتی افراد کو ملازم رکھا گیا ہے۔ کمپنی کا عملہ تقریباً 200 افراد پر مشتمل ہے۔ کمپنی کا اپنا نیٹ ورک بھی موجود ہے۔ بین الاقوامی اداروں، تنظیموں اور افراد سے ملنے والی اطلاعات خطوط، فنون، فیکس اور ای میل کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات کی تصدیق ماہرین کی ایک ٹیم کے ذریعے کروائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں نام درج کروانے کے لیے 2 غیر جانبدار گواہوں کے ساتھ اخبار کے تراشوں اور ویڈیو ریکارڈنگ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ضروری ہو تو ماہرین کی ایک ٹیم بذات خود موقع پر جا کر معائنہ کرتی ہے۔ پوری طرح اطمینان ہونے کے بعد ہی کسی کارنامے کو گنیز بک میں شامل کیا جاتا ہے۔ کارنامے مختلف زمروں کے لحاظ سے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 50,000 افراد گنیز بک میں اپنا نام درج کروانے کے لیے درخواست دیتے ہیں، لیکن ان میں زیادہ سے زیادہ 1,000 افراد ہی کامیاب ہو پاتے ہیں۔ گنیز بک میں کسی فرد کا نام شامل ہونا گویا تاریخ میں اپنے نام کو محفوظ کرانا ہے۔ اس کتاب میں کسی فرد کا تذکرہ اعزاز کی بات مانی جاتی ہے، اس لیے کچھ لوگ اپنی جان جوخم میں ڈالتے ہیں۔ ریکارڈز رکھنے والی اس کتاب میں خود بھی کئی ریکارڈ بنائے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈ اس کتاب میں موجود ہیں۔ یہ کتاب سن 1955 سے بلا ناغہ ہر سال شائع کی جا رہی ہے۔ سن 1974 میں گنیز بک کی 2,39,00,000 کاپیاں قلیل عرصے میں فروخت ہو گئی۔ ہر سال 32 زبانوں میں اس کتاب کی 35 لاکھ کاپیاں 100 ملکوں میں بھیجی جاتی ہے۔ 32 زبانوں میں عربی زبان بھی شامل ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اسے ٹی وی، فیس بک، یوٹیوب اور گوگل پر انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ ہر دن کچھ ریکارڈز بدلتے ہیں اور کچھ نئے ریکارڈ بنتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپنی ہر سال اس کتاب کا نیا ایڈیشن شائع کرتی ہے۔ سن 2016 میں گنیز ورلڈ ریکارڈز کا 62واں ایڈیشن شائع ہو چکا ہے۔ معنی و اشارات: منفرد یعنی اکیلا، تجسس یعنی جاننے کی شدید خواہش، ہاتھوں ہاتھ لینا، فوراً لینا، فرض شناس، فرض کو پہچاننے والا، عملہ یعنی ایک ساتھ کام کرنے والوں کی جماعت، جان جوخم میں ڈالنا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، قلیل ذرا سا، تھوڑا سا۔